Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan
稣，你被钉在十字架，把自己献为祭。你的宝血为我流，洗净我一切的罪。眼泪是为我哭，一点一滴都充满爱。罪的代价在你身上，全钉在十字架。主你的爱，主你的恩，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友。主你的心刻着我名，你是我避难所。爱何等深，爱何等阔，爱何等奇妙。耶稣，你竟然为我舍命，因你真心爱我。在我寂寞的时刻，你双手拥抱着我，又悄悄对我说，你永远不离弃我。破碎生命，尽你复活，幸福属于我。主你的爱，主你的恩，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友。主你的心刻着我名，你是我避难所。爱何等深，爱何等阔，爱何等奇妙。不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。主你的爱，主你的恩，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友。主你的心刻着我名，你是我避难所。爱何等深，爱何等阔，爱何等奇妙。爱何等深，爱何等阔，爱何等奇妙。日生基督徒會堂會友們平安，教會為會友準備網絡上慈惠服務。我哋需要準備乜嘢呢？請選擇慈惠時間，並按時參加。三夫作何來，唱愛上心堂結帳。準備聖經及譜別，初章來聽，唔好面等，及撇樣發通。好好準備心參加慈惠，積極參加崇拜發通。唱歌、祈禱愛參加，愛好好聽禱。
批照奉獻何以병樂先鋒，以後進教教會，佛家用人行呼求匯款，參加명樂智慧到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學명樂智慧。主耶穌祝福大家，阿們。chủ cái ai thiếu chỉ mới phiết phiết kiến cháu xin chị ca lời đầu chủ đi miền chị ca lời bài chị ca sòng tì chị ca chuẩn bị chị ca cái sim chị ca on chín ha lời chị ca lời chăn mũi chủ chị ca trong Giêsu si cô hallelujah. Xin chinh bay ni sang đi Hallelujah Hallelujah 我心情拜你上帝我要感谢你我要赞美你你温和良善的神我要感谢你，我要赞美你，你是慈爱的神。而家就嚟唱家熱刺，從頭唱下去啊！我心情拜你上帝，哈利路亚，哈利路亚，我心情拜你上帝，我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神，我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神。我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神，你心是慈爱的神，你心是慈爱的神。Tại hát theo lời祷告, Chúa khiến cháu xin ngày tao nhìn lời tao nhắc cái miệng chén, lời chăn mũi nhì, lời kín bài nhì, ngày xiong xin liên hệ Chúa cái ân tiền, ngày tao nhìn ở lời cảm cha nhắc cái thái oi, nhưng bùi Chúa hè sen oi ngày tao nhìn, ngày tao xiong xin Chúa chơi ngày tao mũi bùi cái cá chung, Chúa ngày tao nhìn xí song yêu tươi song tì hỉ khổ gai, ngày tao nhìn cái xí xiong ngày tới những cái quảng phá, ngày tới những cái hàng bùi, ngày tới những cái oi, tôi sống tí, xí sống bởi cải biến.但係ngày tới xiong xịt, những cái oi, tôi ngày tới nhìn, dùn dần mua cải biến. Khiêu chủ sám nhân ngày tới nhìn, kết chẳng ngày tới những cái sim, lời chăn mùi sống tí. Chủ phụ ngày tới nhìn cái kín cháu xin cái khảo phùi. Chúng theo cầu mặt, ngày cao thọ nha cái xíu chung. Thằng ngay xa, cái khí khiêu tàu cầu. Amen. Chẳng tiếng chỉ mới khi lời chỉ các che lời thụ xin kinh 我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督
上帝的度升旗，以圣灵感恩，如同真路玛利亚受生，就便逼比拉多手上受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在一天第三天从死人中复活升天，就在光荣父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信二个宗教会，我信圣徒相同，我信罪的赦免，我信上帝复活，我信永生。阿門。接下chị các ai thụ xịt kinh, chị các khôi Luca phụ chim thì bạch trong si ship jet teu ship liu jet. Chị các thung lai thụ. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur depan kaki Yesus, ia mohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang yang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak dan apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Cảm chú. Chỉ các hành khí đèn, chỉ các lời chăn mũi chủ. Hệ tiếng chỉ mới dùng phong biển khí gai khỏi đi chẳng cho. Chỉ các lục chỉ các chén sim, chén nít lời chăn mũi耶和华。我要赞美耶和华。我的心那里要赞美他，我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他，我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他，我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他，我一生要赞美耶和华。我还活的时候，有歌颂我的神，我的上帝，我的王啊，我要尊重你。我的上帝，我的王啊，我要尊重你。我要永
耶和华。我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他。我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他。我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他。我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他。我一生要赞美耶和华，我还活的时候要歌颂我的神，我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我的上帝，我的王啊，我要尊崇你。我要永永远远跟从你的名，我要永永远远跟从你的名，跟从你的名，跟从你的名，跟从你的名。弟兄姊妹，請初接下自家愛準備自家嘅心，自家愛嚟聽主耶穌嘅話語，自家相信主嘅話語都係自家嘅腳凳，自家嘅路光，自家求主本自家明白家嘅話語，自家再嚟唱熱潮詩歌，耶穌你係我最好嘅朋友。耶穌我該主愛相信你，耶穌我該主愛敬拜你，耶穌我該主愛親愛你，耶穌我該主愛讚美你，在我心中裡最便宜，你用你生命來拯救我，在我心中裡，你係最好嘅牧者，你用你嘅生命祝福我。自家再來唱一次，自家從頭唱下去，自家來接咗水分。耶穌我該主愛相信你，耶穌我該主愛敬拜你，耶穌我該主愛親愛你，耶穌我該主愛讚美你，在我心中裡係最好嘅朋友，你用你生命來拯救我，在我心中裡，你係最好嘅牧者，你用你嘅生命祝福我，在我心中裡，你係最好嘅朋友。拯救我，在我心中裡，你係最好嘅牧者，你用你嘅生命祝福我，你用你嘅生命改變我，你用你嘅生命祝福我。接下時間嘅交託
pun kia phụ nhìn. 各位主内弟兄姊妹，大家平安。 Salam damai sejahtera saudara-saudara sekalian. 感謝主，雖然我哋出差按嘅唔好嘅環境當中嗬， Puji syukur kepada Tuhan, walaupun kita tinggal dalam sekarang ini dalam keadaan yang 但係我 tidak 哋 baik. 感謝主，主要是因為我哋與我哋同在。 Karena Tuhan Yesus telah menjanjikan pada kita bahwa Dia akan menyertai kita. 因為佢因為我哋佢愛看顧保守我哋透過每一日。 Karena Dia berjanji Dia akan menjaga, memelihara kita untuk melewati sehari demi 而 sehari. 且佢因為我哋講留下嘅平安俾我哋人。 Dan juga Dia mengatakan Dia tinggalkan damai sejahtera 所以 buat 弟兄 kita 姊妹， semua. 讓我哋在我哋環境當中堅定我哋信心來依靠主，過我哋每一日。 Walaupun dalam keadaan yang seperti sekarang ini, tetap kita yakin bahwa kita melewati dengan damai. 因為主叫與我哋同在。 Karena Tuhan menyertai 特 kita semua. 別見就算我哋仍然有機會這裏為用神嘅法來彼此見面。 Khususnya pada pagi hari ini kita masih mempunyai kesempatan untuk saling menasihati di dalam firman 因 Tuhan. 為神嘅法喺我哋腳前嘅電路向光，神嘅法未基督帶能力。 Karena firman Tuhan itu adalah perintah bagi hidup jalan kami dan juga terang bagi kaki kami. 我哋感謝神嘅恩典。 Puji syukur kepada Tuhan. 今朝算我哋嘅思想嘅題目係得出超越所盼望嘅。 Tema untuk pagi hari ini yaitu mendapatkan lebih dari yang diharapkan. 我哋喺讀嘅聖經係路加福音第8章第40節到56節。 Firman Tuhan yang akan kita baca yaitu dari Lukas pasal 8 ayat 40 sampai ayat 56. 然後我哋40節到48節，我哋用客話嚟念；49節到56節用印尼文嚟念。 Ayat 40 sampai ayat 48 dibacakan dalam bahasa KK, kemudian ayat 49 sampai ayat 56 dibacakan dalam bahasa Indonesia. 路加福音第8章第40節，也是腓力嘅時候，眾人迎接他，因為他們都等候他。有一個官非同嘅名叫耶路，佢來俯伏在耶穌嘅腳前，來求耶穌到佢嘅家裏，因為佢嘅獨生妹嘅約12歲，喺按教看到佢死了。耶穌去嘅時候，眾人都站定佢，有一5人犯了12年嘅血了。 在以前嘅書裏發現了佢一切永生嘅，並沒有一人能醫好他。他來到耶穌嘅背後，摸佢嘅衣裳嘅繸子，佢血了嘅人立刻就止住了。耶穌說：摸我嘅萬人呢？眾人都唔承認，彼得和同行嘅人都講：叫夫子啊，眾人都站定你係講萬人摸你嗎？ 也是個仲用人摸藝，因為我覺得有能力從佢身上出去。那5人啲咧在不能隱藏，就戰戰兢兢來到耶穌嘅腳前，把摸耶穌嘅緣故，佢怎樣得出好了嘅事情，當眾人都講出來。耶穌對佢講：兒啊！ 你嘅心救了你，你平平安安的去吧。 Ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Jairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Jairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata,
Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. 我哋嚟睇條禱告。 Kita tunduk kepala dan masuk dalam doa. 這邊我哋天父，我哋叫主耶穌，我哋感謝你。 Allah Bapa yang mengasihi dan Yesus Kristus yang mengasihi, kami bersyukur kepada Engkau. 我哋年下已經打開你嘅花，也吐了你嘅花。 Hari kami telah membuka firman-Mu dan kami telah membacanya. 你下求你打開我哋嘅心門， Sekarang kami minta Tuhan untuk membuka pintu 讓我 hati 哋 kami. 存謙卑嘅心嚟領受你嘅花。 Supaya dengan kerendahan hati kami menerima 我 firman-Mu. 相信你切出你嘅花嚟幫助我哋人， Kami percaya bahwa firman-Mu yang akan memberikan pertolongan 嚟堅 kepada 固我哋 kami. 嘅信心， Menguatkan iman kami. 將你兩位秘密讓我僕人交在你手中， Kami serahkan kedua hamba-Mu yang lemah ini di dalam tangan 求 Engkau. 主你用寶血潔淨佢哋人，聖靈充滿佢哋人。 Engkau kuduskan mereka dengan darah-Mu yang pusaka. 求你使用佢成為別人嘅祝福。 Dan Engkau pakailah kedua hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi orang 求 lain. 你聽我哋禱告，奉耶穌基督聖名 Karena 祈 doa 求， kami di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. 阿門。 Amin. 弟兄姊妹，當我哋啲主耶穌還在世界嘅時候呢， Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus saat dia masih ada di dunia, 佢曾經3次喊死人復活。 dia pernah 3 kali membangkitkan orang yang telah mati. 那麼ที่出係佢在路加福音ที่7章11節到17節。 Yang pertama yaitu dicatat di dalam Lukas pasal 17, 7 ya, pasal 7. 主耶穌喊嘅寡婦嘅畜生來嘅從死裏復活。 Dan Tuhan telah membangkitkan seorang yang bangkit dari kematian. 嘅是嘅嘅咩係嘅寡婦嘅來嘅畜生子。 Yaitu seorang pemuda atau seorang anak tunggal dari seorang ibu yang sudah meninggal. 那麼主耶穌就對佢阿妹講唔會叫。 Tuhan Yesus berkata kepada ibunya dan mengatakan, janganlah engkau menangis. 後來佢就喊你嘅死嘅少年人叫你起來。 Dan kemudian dia memanggil pemuda yang sudah meninggal itu supaya bangkit. 後來少年人就復活了。 Dan pemuda itu kemudian hiduplah. 還有路加福音第8章頭先我哋所講嘅聖經， Yang kemudian tadi Lukas pasal 8 yang kita baca tadi. 係主耶穌第一次喊死人復活，就係嘅關非同嘅人喊乜耶路。 Ya, Tuhan Yesus yaitu kedua kalinya untuk membangkit seorang anak dari seorang kepala rumah ibadat, yaitu namanya Jairus. 那麼佢哋每12歲， Karena anaknya yang berusia 12 tahun, anak perempuan, 本來薄病， tadinya sakit. 後來佢請耶穌去醫佢嘅妹。 Kemudian dia mencari Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus ke 但係 rumahnya 當主耶 untuk 穌去嘅時 menyembuhkan. 節，佢復看人就講叫人妹死hết Jadi pada saat itu ada pemberitahuan dari orang rumahnya bahwa anak perempuannya telah mati. 後來佢唔是勞通耶穌啦， Jadi tidak perlu lagi menyusahkan Tuhan Yesus. 但係主耶穌講唔可以驚，只有信。 Tapi Tuhan Yesus mengatakan, janganlah takut, percayalah saja. 佢話你妹係睡了， Karena anakmu tidur. 後來主耶穌就到耶路嘅屋卡， Kemudian Tuhan Yesus sampailah ke rumah
Jairus, 頭先我哋所 connection 見嗬。 yaitu yang tadi kita baca 然後 bagian 主要 firman Tuhan. 是第三次喊人復活就係記在約翰福音第11章。 Dan yang ketiga kali Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, yaitu tercatat di Yohanes pasal 11, 就係佢嘅係名叫拿撒路嘅人， yaitu seorang yang bernama Lazarus. 佢死嘅死日喺墳墓當中，後來主要是喊佢復活。 Lazarus telah meninggal atau mati di dalam kuburnya selama 4 hari. Kemudian Tuhan Yesus 所以我 membangkitkannya. 哋看到我哋主要是佢係 generation， Dan di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang kuasa. 佢係是不我哋 semination， Dan dialah Allah yang memberikan hidup 主 kepada 要 kita. 是佢提示我哋軟弱。 佢背負我哋重擔，以致我哋病痛，佢係能夠喊聖人復活。 Tuhan Yesus memahami dan segala kelemahan kita, dan juga Dia bisa menolong kita dan membangkitkan orang yang telah mati. 我哋感謝神嘅恩典。 Puji syukur kepada anugerah 有我 Tuhan. 哋嘅全年嘅主要是用我哋全心嚟信靠佢。 Dan kita percaya pada Tuhan Yesus yang sungguh adalah berkuasa. 特別喺我哋嘅目前嘅環境當中，嗬， Khusus di dalam kondisi keadaan 我哋真 sekarang. 係專心嚟靠住土我哋每一日咧。 Nah, kita sungguh-sungguh kita harus bersandar kepada Tuhan. 特別見到信我哋同弟兄姊妹同公們一同嚟思想關於主要是用邊喊幹非同嘅每幹非同嘅每嘅從事嚟復發呢件事情哈。 Khususnya pada pagi hari ini kita telah membaca firman Tuhan dan juga kita harus merenungkan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak perempuan dari anak Jairus, kepala ibadah itu. 但係我哋看到在主要是嘅醫治嘅幹非同耶路嘅每嘅時間發生一件事情。 Tapi waktu kita lihat bahwa dalam keadaan ini kita terlihat ada satu kejadian lagi 主 terjadi. 要動作是愛去耶路嘅復活嘅時節。 Jadi saat dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju ke rumah Jairus, 放12年血流嘅婦人家嗬， dan di situ dia bertemulah seorang perempuan yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun. 那麼呢個婦人家可以講係相當可憐嗬， Boleh dikatakan perempuan itu sangat 因為佢 dikasihani. 花錢有佢所有嘅醫嘅病都醫唔好， Dia sudah menghabiskan banyak uang hartanya untuk penyembuhannya. 後來佢聽到耶穌嘅名字， Dia kemudian mendengar nama Tuhan Yesus. 他記得耶穌能夠醫病， Dia tahu bahwa Tuhan Yesus bisa 所以頭先我哋 menyembuhkan. 可能聖經就插喺眾人中間嚟摸住耶穌嗬。 Tadi kita telah membaca bahwa di antara kerumunan orang begitu, dia berkeinginan untuk menjamah Tuhan 有 Yesus. 佢心度上嘅時節， Pada saat dia dalam hatinya berpikir, 只要我摸耶穌，我病一定會好。 asal saja saya bisa menjamah Tuhan Yesus. 真係當佢瞄摸耶穌嘅時節呢，佢摸耶穌嘅時候呢， Jadi pada saat dia menjamah Tuhan 誒 Yesus, 佢血要病完全好了。 pendarahannya langsung stop, langsung berhenti. 那麼嘅時節主耶穌講萬人摸我呀， Kemudian Tuhan Yesus bertanya, siapa yang telah menjamah saya? 弟兄姊妹係唔係主耶穌唔知萬人摸佢呢？ Apakah Tuhan Yesus itu tidak tahu siapa yang 當 menjamah 然 dia? 知啦， Pastilah dia tahu. 但係主耶穌唔係愛門呢， Tapi kenapa Tuhan Yesus harus bertanya? 因為這本地這婦人家有一機會嚟為佢做見證。 Karena dia memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk bersaksi bagi 後 Tuhan. 來呢婦人家就戰戰兢兢把佢用俾摸耶穌得出一次嘅見證信講出來了。 Kemudian perempuan itu dengan gemetar dan tersungkur di depan Tuhan, dan kemudian dia menceritakan bagaimana dia menjamah Tuhan. 後來主耶穌對佢講： Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada dia, 我呀，你病已經好了，你平平安安進去吧。 Tuhan Yesus mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. 你主耶穌在醫
这个非常的每个过程中发生的一件事情哈。 Nah, inilah suatu mukjizat yang terjadi di dalam perjalanan Tuhan Yesus 那么 menuju 从呢件 ke 事 rumah 情啊，呢有买 Zairus. 高，得做买高头呢。 Nah, apa yang kita mendapatkan, pelajaran apa yang kita dapatkan 你 dari 呢 hal 真係 ini? 提醒我哋人， Di sini ingatkan kepada kita 即係講人嘅前頭呢，就係神嘅開始。 bahwa jalan akhir atau jalan buntu dari manusia adalah permulaan 當我 ada 哋 dalam 冇辦 Tuhan. 法嘅時節，唔定面對一切問題嘅時節， Pada saat kita tidak kehabisan akal bagaimana untuk 但係我 meneruskan 哋主 hidup, 要是係我哋人生問題嘅一切嘅答案。 tapi Tuhan Yesus adalah jawaban dari segala masalah hidup. 弟兄姊妹係啊，而家面對安尼嘅情形嗬， Ya saudara-saudara sekalian, kita sering menghadapi masalah yang sama. 好像你覺得前途渺茫，唔點樣變好嘅時節。 Pada saat kita merasakan hari depan kita tertutup dan tidak 特 tahu 別 apa yang harus kita 嘅 kerjakan. 環境按到人失業，有人在生發恩苦嘅時節， Dalam keadaan ini banyak orang yang telah kehilangan pekerjaan 冇 dan 忘記 banyak 我 orang yang 哋嚟 menghadapi 到主嘅 kesulitan. 面前，冇忘記我哋嚟到 Dan 主嘅 janganlah 面前， kita lupa datang kepada Tuhan Yesus. 因為主耶穌曾經應許我哋講， Karena Tuhan Yesus pernah berjanji kepada kita 在馬太福音第11章28節， di Matius pasal 11 ayat 主 28. 耶穌講：凡勞苦擔重擔人到我面前來， Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. 我堪而得出安息。 Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. 我哋當中係唔係嘢有難處，好像你婦女一樣，你應該來到主嘅面前，把你嘅需要交託俾主耶穌 Di。antara kita, apakah kita juga mengalami masalah yang seperti dari perempuan yang pendarahan itu dan kita harus datang kepada 因 Tuhan. 為在人冇辦法嘅時節，只有耶穌能夠幫助我哋人。 Di saat ketidakberdayaan manusia, bahwa 所以 kita 我 harus 哋先主 butuh 嘅人，無 kebutuhan 論我 Tuhan. 哋先主嘅人，無論在樣邊嘅環境當中，嗬， Sebagai orang percaya di dalam keadaan apapun juga, 我哋應該全心靠主， kita harus dengan sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan 把 Yesus. 我哋難處、重擔、需要交託俾主，我哋相信，其主耶穌一定會幫助我哋人。 Segala beban berat, tanggungan hidup kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dia akan menolong. 你看，我哋咧同弟兄姊妹一同思想，我哋頭先所看嘅聖經，就係關於關非同嘅耶路嘅每得出復發嘅事情，讓我哋得出一些教徒嗬。 Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan bagaimana pertolongan yang diperoleh oleh anak perempuan Zairus dari 特 Tuhan 別主 Yesus. 要是講一句話十分重要。 Ada satu kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus yang begitu penting. 當有人講耶路嘅每已經死了嘅時節， Karena ada saat itu ada orang mengatakan bahwa anak dari Zairus sudah meninggal. 後來主耶穌聽到以後，講了一句話嗬， Setelah Yesus mendengar dan mengatakan, 叫不要怕，只要信。 jangan takut, percaya saja. 我覺得呢句話十分重要嗬。 Perkataan ini begitu penting. 我哋唔好驚， Jangan takut, 只要我哋相信， percaya saja. 因為我哋神主耶穌係全能嘅神， Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha 在 Kuasa. 佢並冇難成嘅事情。 Karena tidak ada yang mustahil bagi 我 Dia. 哋亦唔能夠在主耶穌凡事都能。 Kita tidak mampu, tapi Tuhan mampu. 今日按到基督徒都要按你經歷嗬， Dan banyak orang Kristen mempunyai pengalaman yang 當 demikian. 係走投無路嘅時節， Pada saat kita dalam jalan buntu, 我哋真係需要嘅時節， pada saat kita sangat 可 membutuhkan, 能神用並供應我哋人。 bagaimana Tuhan untuk memberikan 而家 persediaan 我 pada 講呢 kita. 啲我自己嘅見證嗬， Saya akan menyampaikan pengalaman atau kesaksian saya 我記得我在神學院最後一年嘅時候。 saat di mana Bapak Pendeta di tahun yang terakhir di dalam sekolah STT. 那麼我在神學院讀書係自費嘅嗬， Karena saya sekolah atas biaya diri sendiri. 因為我有一個係小小嘅工業嗬， Karena saat itu saya ada satu home industry yang kecil. 所以我喺書呢我料理每日一叫基本嘅生活費嗬。
Kemudian saya serahkan kepada orang yang untuk menangani. Setiap bulan dia akan kirim uang untuk sebagai biaya. 後來有一次，我阿叔打電話叫我，我哋因白色神呢貨學為白色神呢本貨收，叫到拿貨亦唔可以還錢啊。 Kemudian yang ngurus yaitu paman saya mengatakan bahwa barang-barang karena terjadi sesuatu di Jakarta, barang-barang dibakar, ya termasuk produk kami sehingga tidak bisa bayar. 聽咗係記得白色神呢本貨收嘅時間哦。 Yaitu pada saat di Pasar Senen dibakar, proyek Senen dibakar. 貨業到嘅危險嗬。 Karena pada waktu itu barang-barang saya ada di sana. 佢哋呢點收係佢哋唔可以還錢呢。 Nah, kalau toko dan barang-barang mereka terbakar, mereka tidak bisa 所 bayar. 以阿叔講你嚇唔能夠寄成發費本兒咯。 Maka itu paman saya mengatakan, sekarang saya tidak bisa mengirim lagi 用 biaya 本貨呢 hidup 係 yang 限 dibutuhkan. 人在神學因係費用係未來呢？ Kalau begitu nih tahun yang terakhir ini biayanya itu datang dari 但 mana? 係十分奇妙嗬。 Tapi Tuhan begitu ajaib. 每次我還三十費嘅時間呢，就是作項有嘅信奉標定嗬。 Setiap saat saya mau membayar segala kebutuhan konsumsi dan segalanya, pasti ada amplop yang disediakan 我又 di 唔知 meja. 問人本呢嗬。 Saya tidak tahu 一 datang 年 dari 都係 siapa. 咁呢。 Dalam setahun 哇！ demikian. 我覺得神十分奇妙嗬。 Saya berpikir Tuhan 我最 demikian 需要 ajaib. 時間就供應我哋人。 Begitu waktu membutuhkan Tuhan memberikan. 今天主要是操練我哋對佢嘅信心嗬。 Inilah di mana Tuhan telah melatih iman kami. 所以你看世人對我以後侍奉有十分幫助哦。 Dan hal ini menjadi dorongan bagi saya dalam pelayanan 所以今天 selanjutnya. 弟兄姊妹嗬， Saudara-saudara 所以我哋 kekasih, 看到當我哋最需要時間，主要是就能夠幫助我哋人。 pada saat kita melihat saat yang paling penting, disitulah Tuhan menolong. 我哋看到也係路為妹嘅已經死了， Dan juga melihat bahwa anak perempuan saya itu sudah mati. 但係主要是講你嘅法十分重要嗬， Tapi Tuhan Yesus mengatakannya sangat penting. 不要怕，只要信。 Jangan takut, percaya 所以今 saja. 天弟兄姊妹嗬， Sungguh demikian 唔 saudara-saudara. 單主要是你講嘅能夠行。 Tuhan Yesus tidak hanya berbicara, tapi dia juga melakukan. 後來我哋看到主要是用佢太能喊耶路嘅突然從死裏復活。 Kemudian Tuhan Yesus dengan kuasanya, dia telah memanggil anak perempuan itu supaya hidup 當然 kembali. 嘅耶路妹能夠從死裏復活，一方面係主嘅太能嗬。 Dan memang anak perempuan itu bisa bangkit dari kematian itu adalah kuasa dari Tuhan. 另一方面係佢阿爸阿媽嘅信心。 Dari pihak lain juga oleh karena iman dari orang tua 我 anak 想主要 perempuan 是 itu. 對佢錫了人，嘅信心救了人。 Seperti halnya perempuan yang pendarahan itu karena imannya telah 所以 menyelamatkan 各位 dia. 親愛弟兄姊妹嗬， Saudara-saudara yang 我哋基 kekasih, 督徒嘅信心十分重要。 iman dari orang Kristen begitu penting. 因為我哋知道基督徒嘅信心係關乎我哋整個人生嗬。 Karena iman dari orang Kristen itu adalah menyangkut keseluruhan hidup. 因為我哋得救係憑著我哋信心接受耶穌做我哋個人嘅救主。 Karena kita diselamatkan oleh karena iman di dalam Kristus Yesus sebagai juru selamat. 特別喺羅馬書第10章第9節， Di dalam khususnya Roma pasal 10 ayat 9. 第9節學佢講，求你承認心度相信，就必得救。 Dan di sana dikatakan percaya, mengakui di dalam mulut dan percaya di dalam hati, maka akan diselamatkan. 所以我哋嘅信心係我哋得救嘅條件。 Oleh karena itu kita tahu bahwa iman percaya itu adalah syarat dari keselamatan. 還有我哋嘅信心對我哋基督徒嘅生活很重要嗬。 Dan demikian juga bahwa percaya atau iman begitu penting bagi 我 kehidupan. 哋基督徒面對呢個世界很多難處、很多重擔，面對很多挑戰嗬。 Kita hidup di dunia ini menghadapi banyak tantangan, kesulitan,
datang dari dunia. 並且我哋啲基督徒嘅想法好像嘅真正嘅想法嗬。 Dan juga kehidupan orang Kristen sepertinya dalam peperangan. 哦，我哋同魔鬼爭戰， Kita berperang 同 dengan 世界 iblis, 爭戰， berperang dengan dunia. 但係我哋靠出信心可以得勝一切。 Tapi kita menang karena kita bersandar kepada iman. 特別我哋頭先看到嗬， Khususnya tadi kita telah lihat, 呢個耶路嘅每晚年呢個復發呢？ kita lihat kenapa anak perempuan Jairus itu 因 bisa 為主 dibangkitkan. 耶穌講對佢爸講，唔會強照信。 Tuhan Yesus mengatakan kepada bapaknya, jangan takut, percaya saja. 當然啲耶路每復發於神嘅前年，但係也係佢阿爸阿媽對主耶穌嘅信心嗬。 Memang bahwa anak perempuan itu bisa dibangkitkan itu karena kuasa dari Tuhan, tapi juga bagian dari iman orang tuanya. 所以因為信心就產生一個神蹟。 Oleh sebab itu kita lihat iman telah di situ telah menyatakan suatu mukjizat. 所以親愛的弟兄姊妹嗬， Saudara-saudara 求主 kekasih, 幫助我哋人， sekiranya Tuhan 特 menolong. 別我哋處在呢個環境當中， Karena kita hidup di dalam 有時 keadaan 即係我哋 demikian. 信心按軟弱， Wah, seringkali kita iman lemah 有時我哋懷疑神， dan juga mungkin 神你 meragukan 看顧我 Tuhan. 嗎？ Apakah Tuhan memelihara saya? 主啊，你供應我嘅需要嗎？ Apakah engkau telah menyediakan 我 kebutuhan 哋 untuk 親愛的弟兄 saya? 姊妹，我哋用信心嚟依靠我哋嘅主耶穌嗬。 Mari kita dengan iman untuk bersandar pada Tuhan 因為 Yesus. 主耶穌唔會強照信， Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. 特別喺你環境當中係冇強， Sesuai dalam Itu. kondisi keadaan demikian, jangan takut. 主耶穌與我哋同在， Karena Tuhan Yesus 但主仲 menyertai 以為我哋開路， dan Dia akan membuka jalan bagi 會 kita. 幫助我哋面對一切嘅挑 Dia 戰。 akan menolong kita dan membuka jalan dalam setiap tantangan. 所以求主保守我哋要堅固嘅信心嚟信靠主。 Sekiranya Tuhan boleh menjaga, memelihara kita untuk mendapatkan iman yang 所以 teguh. 我哋看到信心帶來神蹟， Oleh karena itu saya lihat bahwa iman ini melahirkan mukjizat. 所以耶路嘅每晚人呢個復發呢， Jadi kenapa anak perempuan Jairus bisa 當然一 dibangkitkan? 方面係神嘅能力， Tentu tidak lain bukan adalah kuasa Tuhan. 一方面係佢阿爸媽嘅信心。 Dan di pihak lain karena ada iman yang kuat 所以 dari 有 orang 地 tuanya. 方信心能夠產生神蹟。 Oleh karena itu iman itu yang melahirkan mukjizat. 像我哋從呢邊信息主要一句話，請聽眾姊妹記得嗬， Jadi kita ingatlah dalam peristiwa ini ada satu pepatah, 唔會強，只有信。 jangan takut, percaya saja. 特別係你環境唔是強， Dalam keadaan sekarang ini, jangan takut, 只有信。 percaya saja. 因為我哋神曾經在詩篇第46篇講我哋啲嗬， Karena Allah di dalam Mazmur pasal 46 mengatakan 46篇第1節嗬， di ayat 1, 上帝係我哋避難所， karena Allah adalah tempat perlindungan, 神係我哋力量， adalah kekuatan, 神係我哋在患難中隨時嘅幫助。 dan Dia adalah pertolongan dalam setiap 所以親愛 bencana. 的弟兄姊妹嗬。 Saudara-saudara 我 sekalian, 哋在你環境當中，要堅固嘅信心，好像耶路一樣，信靠我哋主耶穌， Dalam- 佢會顯出佢嘅大能嗬。 dalam keadaan kondisi ini kita seperti Jairus dengan iman yang kuat karena Tuhan Yesus akan 弟兄姊妹， menyatakan 也係目 kuasanya. 前有很多難處重擔壓力嗬。 Di dalam hidup sekarang ini memang banyak beban, kesulitan, 冇忘記用信心嚟依靠主， tapi jangan lupa kita menghadapinya dengan iman. 佢難處總會為我哋開路， Karena Tuhan pasti akan membuka jalan buat kita. 我哋有需要佢會供應我哋人， Dan pada saat kita butuh, Dia akan memberikan 因為佢 pertolongan. 係全能嘅神，也係慈愛嘅神， Karena Dialah Allah yang mengasihi kita. 佢係全能嘅神。 Dia adalah Allah 所以用 yang 你用 maha 堅 kuasa. 定嘅信心嚟信靠主，照我哋目前嘅環境同想法。 Bersandar pada iman kita menempuh jalan kehidupan melalui keadaan sekarang 包 ini. 括咧今日信心能夠幫助我哋所有弟兄姊妹。 Kiranya iman ini akan menolong setiap 記得 saudara-saudara 主耶穌 sekalian. 講嘅一句話， Ingat
apa yang dikatakan Tuhan Yesus. 唔好驚，只有信； Janganlah takut, percaya 唔 saja. 好驚，只有信。 Jangan takut, percaya saja. 我哋低頭禱告， Mari kita tunduk kepala masuk dalam doa. 請你做我哋多請你， Ya Bapa dalam surga kami 為 bersyukur 見咗信我哋加種嘢花再次提醒我哋人。 pada pagi hari ini melalui firman-Mu sekali lagi kami ditolong. 雖然我哋目前我哋每人都有不同嘅難處衝擔， Walaupun setiap dari kami akan menghadapi beban dan juga kesulitan 但係我 tersendiri, 哋求主幫助我將耶路用有堅定嘅信心嚟信靠你。 tapi kami boleh belajar dari kepala rumah ibadah memiliki iman yang kuat 因為你係全能嘅神， karena Engkau Allah yang 係 kuasa. 人唔能夠在你凡事都能。 Dan kami tidak mampu tapi Engkau adalah 我特別 mampu. 為我哋弟兄姊妹目前嘅情況嚟禱告， Kami berdoa untuk saudara-saudari kami. 有些可能失業冇工作， Mungkin ada antara yang mereka ada yang kehilangan pekerjaan 有些可能事業唔順利嚇， atau mungkin karena usaha yang tidak 有些 lancar 可能在貧窮鐵發當中， atau mungkin di dalam kemiskinan kekurangan. 求主紀念佢哋人， Tuhan ingatlah pada 因為你 mereka. 係信實可靠嘅主， Engkau Allah yang kuat yang bisa 因為 kami 你與 bersandar. 我哋同在， Engkau menyertai kami 你會用你貪婪嘅手嚟扶持我哋健康。 dengan Mungkin ada kuasa Engkau telah menolong kami, mendukung kami. 特別求主幫我有堅固嘅信心嚟信靠主。 Dan kami boleh memiliki iman yang kuat dan 我 bersandar. 哋在任何環境當中，我哋真係全心信靠我哋主耶穌。 Dalam kondisi apapun kami tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. 求主借助今日嘅信息嚟幫助我哋所有弟兄姊妹， Ya Tuhan, melalui firman hari ini menolong setiap 讓 kami. 我哋記得主耶穌對我哋講嘅話， Dan ingat apa yang diucapkan Tuhan Yesus. 不要怕，只要信。 Janganlah takut, percaya saja. 我哋禱告奉耶穌基督聖名求 Kami 嘅， berdoa di dalam nama Yesus Kristus. 阿門。 Amin. 因神師父， Cảm謝các phụ nhân, Song Ti祝福các phụ nhân. Ngài相信chị các gia tệ tổ Song Ti cái祝福. Chập ha, chị các ơi chú chuẩn bị, chị các cái phụng hiền. Thiếu chỉ mọi khó gì kỳ lọ, cọ bụi, phủi thông cái phù khéo. Thiếu chỉ mọi hệ nên kêu lùng kỳ cái. Thiếu chỉ mọi khó gì phủi chung, lo gì chậm, xin phung tủ. Các sáng nhiệt ổn trên có gì hy sinh thông chi phối thì húng chỉ mọi có gì cao bún trời chiến sĩ kiên ngày cao bún truyền đi chỉ mọi tài liang tàu cầu Chúa số cảm謝讚美你，見不咗算嘅都散人掉嚟對念就前嚟，見拜你歌頌讚美你，同一個反你係上帝恩典。Chúa như bưng ai sai kỹ phơi nó cái cảm ơn này sim lại phụng hiền cho số cái chẳng ai tại phụng hiền cho số kêu như trụ phụ trong chỉ mỏi cái sinh phát cái cá thiên bưng kêu sai xin thì khen khong nên kêu chăn mũi nhị cho số chú cái phiền thương ai chú mấyคนnày cho số kêu như khơi lục biểu xa hàng siêu kỹ thuật nên kêu có tận như để họ cái như gì cho số như hay mũi hỏi sòng tiền mỗi khơi người tôi xài sòng tiền cái tí tại như oi hay họ chọn có tiền thái cái oi cho số ngay cái phụng hiện có những cái chiếu chung khi Chúa số tài liang hay tôi xa cái cầu phơi kinh bún nhiệt cảm謝Chúa ta mới thấy kêu amen chỉ cả trong dị xíu có hoa chú ai有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不多摸不着，追赶得见。因为有你，因为有我，感谢给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱天
一起向世界活出爱。再来唱歌也是中跳唱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不多么不错，追赶的绝。因为有你，因为有我，高兴给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱。感謝主耶穌祝福。接下jika loy thang jika kai funtong kai poko. Warta Sinode GKJ 25 Oktober 2020. Bimbingan Pranika. Kelas Bimbingan Pranika Sinode GKJ periode ke-18 akan diadakan pada hari Selasa 27 Oktober 2020 pada pukul 7 dengan tema Seni Berkomunikasi Pembicara Eniwati. Pertemuan kelas BPN akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ Sinode Gereja Kristen Jakarta. Kelas SMK, saya murid Kristus. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis 29 Oktober 2020 pukul 7 dengan tema Prinsip Dasar Pelayanan. Peserta room 1 dilayani oleh Pendeta Fauji Duhu Lahagu, peserta room 2 dilayani oleh GI Pir Dilaar. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Aduh, sekolah banyak tugasnya, bikin capek aja. Tasya? Udah pak, jawabannya pangkat 3 kali 5. Aduh, sekolah online banyak tugasnya, bikin capek aja. Yes, artinya
Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Shalom, Papa Mama yang terkasih di dalam Tuhan. Persembahan adalah bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan berkat yang kita boleh rasakan. Itu sebabnya saya mengajak Papa dan Mama untuk boleh mengajar anak-anak memberikan persembahan. Kini persembahan sekolah minggu akan kita jalankan dengan sistem celengan atau amplop, yaitu anak-anak mengumpulkan di dalam celengan dan di awal bulan orang tua dapat membantu anak-anak untuk mentransfer ke rekening gereja dengan mengubah angka terakhir dengan angka 1. Misalkan kita akan memberikan persembahan 10.000, maka kita transfer ke gereja, ke rekening gereja 10.001 rupiah, 10001. Demikian cara kita mentransfer persembahan sekolah minggu. Dan persembahan ini akan kita mulai di awal November, yaitu di minggu pertama tanggal 1 November. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua, yaitu orang tua dapat membantu anak-anak untuk membuat celengan dengan bahan apa saja yang ada di rumah, yang tidak terpakai tapi bisa kita gunakan dan kita hias dengan baik. Contohnya misalnya ada kardus atau apapun, atau ada botol yang kita bisa hias, sehingga mereka dapat memberikan persembahan, mengumpulkan persembahan itu di dalam celengan ini. Dan yang kedua, jangan lupa orang tua untuk mensterilkan uang yang diberikan kepada anak-anak untuk menjaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kalau di awal bulan ini kita boleh mengadakan perjamuan kudus yang pertama kali secara online, maka pada bulan November nanti, di tanggal 1 November, kita akan kembali mengadakan perjamuan kudus. Tentu saja secara online. Oleh sebab itu, Bapak Ibu silakan apabila masih belum ada roti dan anggur, gereja telah mengemas kembali paket anggur dan roti untuk Bapak Ibu silakan ambil di gereja. Dengan menghubungi nomor-nomor WA atau nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Atau silakan Bapak Ibu dapat menghubungi hamba Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Kiranya kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita mulai sejak hari ini untuk mempersiapkan diri menerima tubuh dan darah Kristus pada minggu pertama bulan November nanti. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Demikianlah Warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Kina chika kiat su chika chi phối chẳng thiếu chỉ mới khi lời chika trong xăm dịch sung.弟兄姊妹，接受上帝的福，讓主耶穌嘅恩惠、上帝嘅慈愛、心靈嘅溝通、可照看、三妹子的嘅心，祝福弟兄姊妹，今世到永永janjan janjan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
cha, xin cho